Shalom peuple de Dieu, shalom wananyangu, yo salama wa Mungu, julanyu matwa Mungu, salama ya Mungu, julanyu wananyangu, Mungu mbenzani, Jésus Christi wa mbenzani, na wami mbenzani sebe ya Jésus Christi, mahabaka na mpaka. Leo sijavani jefanya video lini, vona jamambia nizuzimba Jésus de Mungu, lazimani leo jenimambie ni jenisome paroli yahe, waya rongo, watile wami, weda rongo wamba Jésus, waide Mungu. Na wae avant soin sama fa lazimu ni miedo ama na wae tu ni prier mana wae tu avant wae wandisa ako prier lila kama na damu dunanuna mo avant wandisa ufanya tu kwa kondo prier rabu sa kondo prier baide mana tamashanga mwa etonia mana korongo amba mon père là c'est le Saint-Esprit mana lila ka dunanuna kaka morde wasi alini au nom de Jésus de Nazareth je vais prier. Père Saint-Esprit de Dieu, mwezi Mungu hadzina bole lao Jésus Christi hadzina dubavu lao hadzina tukufu lao hadzina toara lao denjovan leo denjovan jeni leweni jeni fanya video lini malangu Mwenyezi Mungu renge hangi yangu urenge ulimi wangu urenge umu wangu urongwe wawe mana wodu warongo harumana paroli zao amba ode Mungu ukiharumana hangi yangu usindishe malangu Mungu mana wamitiji bodo jua ode fundu watu malatu Mwenyezi Mungu sumia daraja zao na ulibovo na bolo watu pia vulishiao video lini wakie makio ya buhe wakie zinizirongo wavani na mati ya buhe waone nizirongo wao malamu Mwenyezi Mungu ulibovo na iroza zibuhe malatu Mwenyezi Mungu zike dispose waelewe zinizirongo wavani malamu Mwenyezi Mungu ulibovo na tukufu dans le précieux nom de Jésus de Nazareth, le Dieu de gloire, le Dieu créateur, le maître de l'univers, l'éternel Dieu, le Père céleste. Amen. Si prier, si joindre sa mahafala, beleo sura guatu, leon si jorongo de soma de zone, na munipe metente netizangu mana matuma za kasiona. Ni jo soma paroli arongwa Jésus arongwa wae amba wae de Mungu. Mana msile na rongwa wae de Mungu wa mtini. Ni jo soma ya handa jo soma vani na mwendi harimana i Biblu, mana Biblia tarima zirezo sosio Google na YouTube msoipara harmana ibiblu chapitre Jean 3 ni je me souviens en kadimu de verset 6 ya Jean 3 6 au nom de Jésus de Nazareth je lis ta parole avec amour et respect. Na munipermete jeni some paroli ya Mungu. Commencer ou soma à partir du verset chapitre 3 ya Jean verset 6. Nisi soma chizungu. Ce qui est né de parents humains et humains et ce qui est né de l'esprit et esprit. Ne t'étonne pas quand je te dis il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Mana yene maswala ya mtakurungulwa Nikodemu da kanampara ukuu amfeta akamini mba Jésus wa mtu wa vantongo na Jésus mtumbole Jésus de Messie be kakoelewa kama modu kama hilo baka msielewa duku adzama hukuma na kakutana damu amjua ajampara Jésus kumsama swala mana kuta amjue Jésus de mana ko adzama jadisa donc Nikodemu akwelwa Nikodemu nu amdisa tena Jésus comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous avons, ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle de réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon
c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Harmana zova wa mana mwezi Mungu parulie wa toujours confirmer vahano. Wa confirmer vahano ajarongwa tena vana harmana Jean 6 Jean chapitre 6 verset 53. D'abord Jean 3 Raboussi verset 36. Mana verset zinzanye ngivani ne lazima resistom. Verset 36. Jean 3 toujours verset 36. C'est lui qui croit au Fils de la vie, c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Il y a toujours les Jean 3, Jean 3, verset 36. Mais va savoir sendarma Jean 6, 53. Wami tsomsifia namba wami josoma wami wami tijisoma wami si baba tavani madame siona. Jean 6, 53. Si je me soumets, Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé et sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Vavo nisirege Jean 3 si traduise pia be juste ni eseni eleze wala Mwenyezi Mungu eleza paroli ya harmana hanyo za tumana skarji traduise shizungu shimaore. En fait Nicodème le comme on a bien tout à l'heure ma Jean 3 verset na consommer nizo vale ou lawa verset 6 en bas ce qui est né de parents humains et ce qui est né de l'esprit et esprit. De Jésus a dit la mana me pose ma question amba ifanya jeje amba Jésus aye mana damu zolo de wasa tahiri watu chafatini tongo nyingi ne mjorongo amba waide Mungu basi siani vanikia mana waika torongo tumba waide Mungu wala kavasi prove na Biblia ni spirituel siani vani simalizani mana paf mana tishindi na eleza shizungu shimaore na watu wengi farma zakavasi mtu bakasijwa shizungu nekakasijwa na mwana asijwa bavona ri wokasijwa na mambe mwana amwelezi stadiri mba Jesu akorongwa bana mba mtadzola na baba na mama wowai mwanadamu sheri mtu adzola na esprit uo esprit stadiri amba wanyutarwa bana mba Mungu damdza amba mdza Jesu mana wanyuma muambilwa Jesu de Mungu ngwari Mungu kadza mana ya hevani mana Biblia spirituel mana ya hevani amba Jesu wa ikadola urde wasi spara na maasi rerongwa amba Jesu wa iha urde wasi mana Jesu kadola urde wasi wala Jesu kafa ilo urde wasi Jesu avant mari ujomza Jesu malaika Gabriel jempara rabusi mari
imwamba Marie utsodza mwana utomwira Jésus na mana Jésus yotsi dzina urela kwamba ruzuna na Abdu na Fatima mana ya Jésus le sauveur mana ya Jésus le sauveur haya nisijamana pa viva na kumweleza de harma verse ula sisini ta upara upara 15 haya ulawa 16 arongwa vantel ma Mwenyezi Mungu arivenze kalte mana Mwenyezi Mungu rivenza boste karimvenze Mwenyezi Mungu rivenza ta wayanamu na wasi asirveriana tena mana pouvoir ambazo shetani kamrengeazo mana shetani nisifanya mana parenthesi nijeremwambia namba shetani mana tungwa songwari shetani lojini la lombo hamo tishini shetani yo malaika ya kana Mungu bavunina Mungu ya kumjua Mungu pia tungozae shetani yo ikana Lucifer akwerwa Lucifer mana yae Lucifer sadrama mana yae la lumière du matin seulement Lucifer hale rakaka fanya Satan Gabrieli Mikaeli Luciferi unukaka odebika ka shetani agawa shetani de makati adamsaribia evu ambale litunda amkontrodize Mungu mana Mwenyezi Mungu shetani wono ba shetani kwa yakana akojua shetani akojua mba Mwenyezi Mungu mbani eva mula litunda katofamba afe montimba afe akojua maneka mbani evu alitunda atofayo ufaya evu korongo la tufamba afi mana wasamu kia ufarsi kamba mtu lawa iroho ufaye Mungu irongo wa armana biblu pia stadrambà amola tunda atuka conscient atukana visa ulala na mtu baba atukana via ya marke atukana via tongangina atukana avinyengi vip share la share de cela kwao yode mana Mwenyezi Mungu amwambia utsofa na shetani waya kajua de mana jamwambia evumba okutsofa botukana akilurde wae mana atini shetani mwambia kalte mana shetani juamba Mwenyezi Mungu arumbu asa ressemblance à son image tsarungu mbara sasa na Mungu mana kashimpa Mungu jamoro kwa tumutairongo yo entre parenthèses Lucifer wa makati tola pevoni usikiri mana fikira njema na wasi no asirisali bamba tsari ule rendre wa jaura mpale morono yele fikira halona daira ka avant Jesus uja akafungu pia watu wakafama na we Mungu amba pouvoir be shetani Mungu amba pouvoir la kamringi azo la katomringi azo paka tujomula tuwe mwenyewe bekatumana Mwenyezi Mungu waishtu abaye mtu waikaringia mtu waikaringia mtu shitula mbayo waikaurengia nikawaambia amba wawe wa alifu asukana alifu yao wala kapasi tutashindo urengia huyo nafanya kugangiwa nafanya pia tugozae beo tukana alifu yao enju nikawa mdungu waponti surungwa nikawa mdungu Mungu shetani mana Mwenyezi Mungu amlisha na daraja zini pare angalie uambenzao na ukasimvenza bavon sibala entre parenthèses ya shetani rigiar mana zora zandisa telma arrive nzitamvelea mwana moja wae ajala fidia harmana i Golgotha au Calvaire na mjoma mana tamvelea mana Jesus aja mana evu harmana Genesis tana ndao tena mana tusomenya wakati mwingi Mwenyezi Mungu akamwambia lera evala tunda risirega tena harmana i parenthèses ile lera evala tunda afa kafamba afu mana mwili ajana mwili ana conscience be ajafanya maasi be du coup Mwenyezi Mungu ajamwambia amdisa evu mana tintawala mwavi warungwa baridza mama na radziwadzi mbana mwambana mbama wadziwadzi Mwenyezi Mungu akojua amba radziwadzi ridza mavura ukia mana avalera mbani nkakala tunda Mwenyezi Mungu akukana wao akukana baba kugadzana wao akugadzana wao pevo ndvavo de mana Mwenyezi Mungu arifanya mbarike na wai evo mwambia amba Satan serpent dan saribia nile litunda Mwenyezi Mungu amwambia serpent basi vwa msaribia mbani na mbale fruit la conscience utanatu kunufanyia huyo usara wale toto tampaka sikia masharia waona wana wao nisumtiana en conflit na Eve at descendancia itojo gada shitwa yao itojo ekraze tishile mtu angoshi shimaure u ekraze shitwa yao de mana Jesus aja jamu ekraze mana Mwenyezi Mungu atujwa rungu atongo mpaka itimidza
Una bara watu atambi hata wakari kakushinda wala wari mamansu. Na mimi sumambia namba mtu kamkubali Jesus kashindilisha mansu. Mana mtu kamkubali Jesus katukana Saint Esprit. Vavo mansu ya tukana wa tushuru. Atonongomba tsana ansu bato ansu. Atonongomba tsfanya jo bato fanya. Mana katsana Saint Esprit. Paka mtu tukana Jesus ya tukana mtu rohoni. Avole rayo mtu asifanye mansu. Mtojo msomiani tutalori dayori mtojo namba mwezi Mungu asidemere hatu na wasi asidemere hai. Ramoni hai na wae amoni hatu. Donc mtojo msomiani tutalori mtseona. Voilà, Jean 6, 53. Je suis à Jean 6, 53. Mwezingo tojalia kama gwavenze pia sende mpevoni. Manami nsimia Mungu mba pia sende mpevu rapara ne mpevoni. Livane ni miomba rapara ne u. Pia si onjo msomia ni vanu jeze alio na wasimoni na wasilio na waini kari mkubali vor pare wa hayati. Je lis ta parole, Seigneur Jésus de Nazareth, avec respect et amour. Merci Seigneur de prendre ma bouche et de lire ta parole parce que c'est ta parole à toi, Papa. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas la vie éternelle en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé et sont morts. De l'insoma tout à l'heure, na iregene soma pare de vunakana chama simengi. Avant je m'ambenamba kila mtu manarungwa bankala nyama heyo sinyama ba de nyama yangu ni kapu. Mtu kamkubali kamla wa nyama ya Jesus tsini nyama yangu. Tsini nyama ya wala tsini nyama yangu. Nyama ya Jesus yo parole Mungu. Saya Jesus tsini damu yangu wala yao. Saya Jesus yo manakia sa. Mana lera ndaula wa Calvera Golgotha. Lera andaula mana ila kajili kaula wambashindwa ila akurula ya fidia. Akondo hukomboa. Akondo timiza wada kambao evu amba atovelea ato descendancia ito ekraze banyoha mana banyoha de shetan de firian na de autadi de pharaon ato ekraze firian na o calvaire andamo ekraze firian na o calvaire yo de mana ukiomba leo ni kari mkubali Jesus shetani kakana wasi kasubutu mana mwezi Mungu aritia nuru yo muikia wantu mwabilamba nuru mtunapevo na babwa nuru mba wajihi tide iwachi hiwo nuru yo mwikia yuta ushetani mwezi Mungu daiwona mana kila mtu aluna Jesus en vérité en esprit en vérité en esprit en vérité wae mwezi Mungu umtia alama shetani wae kasubutu mkabili yode mana wakiamba mtu mkubali Jesus kafanya maaswi Sasa kwamba kafanya mansu mba dari mana demba kafanya mansu mba mana mansu vwa mansu na mansu na ansu pia lobole bese tadirimba damdal tsolfanya peut-être atsobira mara moja aikemba vwa mtu telefonia mana utelefoniziwa watu zaja zinde zitia watu wengi moroni telefoni mana watu telefonia na lo kia tuja fulani ampara vani kada wawamba bonsenge za mfano au tivulishia vavolo dhambi mana bots participe yuri yasu tsolfanya obeka tsola kartsonda tena mbari ndafanya udzingo mana mwili watu ufu wono mwili watu ofa yindele arwa mwili watu ufu mwili wafa woti mwili wafamba hede wanyumfikirio kamwe amba waevu mwili wae uja watu ufu sadramba regea hule evu aka lera kaka lalfru
ramukana Jésus risregia hule Jésus mbanini evu akana Adam rakawa kalali fruit mwili watu usifa kartukana conscience amba rifanye na pezia ya ulolana na titini yota kazika usolana na mmewao mana wode mmewao mwezi kwa tsote mabada na mmewao tu bemba watu ya mabada mtu wangina mwenzi tamuna mtu ba mwenzi takusutu mangalia amuambia basutsa jeruka amba mwezi kwa karva rada amba karva kudura amba karambia amba rememtu rasore mamtu awakaramba mtu mara tomtia be mwezi ngo arongomba ribenzane memsi mtu auliidza usubiri yode mana arongomba mtu atsore ma upande wa hume mbena la poto ahureme mtu atsore ngia kanzia utini suruala mbena jipo uelewa yode mana ramba mtu atsore atsumrengia ulkoti au regal salvar mbena zabaki nasu nemlawani ha salama yode mana arongwa karte yomba wasikala zimrajibu vavo sikam nisimvinga narumai tiskamule besumvinga ni ele soka wotsura narungwa injili samvinga ni taureta ju nisimvinga narumai taureta mana bale karma injili nisimvinga narumai taureta mana Ezekiel 36 d'abord nombre 4 nombre 21 rabus nombre 21 sumiga na mai nombre rabus ni je sens ma parole à Mungu vani ha mahabaya. Je lis ta parole avec amour papa au nom de Jésus de Nazareth, ton nom puissant, le Dieu créateur. Amen. Ils partirent 25 taureta. Nombre 21. Ils partirent du mont Or, par le chemin de la mer des Rousseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Si c'est pour que nous mourions dans le désert, en effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit: fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Hey. Le serpent ici, c'est encore Jésus. Mono armana van armai taureta. Armai taureta mana mwezingo maikiamba Israeli unu. Kasma banio maikia Israeli unu au Israeliti au Jerusalem au Egipto zo spirituel. Israeli armana taureta mai Biblu ini spirituel. Yani wana wa Israeli wakawanda tolo Egypto stade watu wengi wanyuno uona mapastori wa mvumbo Jésus wala kwa mdunga Jésus wa ketwa irungo shtunyengi na urigi wantu marike waskar Simon vavu mana dairi mwezi ngwa rambiamba arivabure mahabaya he aulawa ule wala kwa simtu amliva donc arivabure rivebure wamitsu waskutopa kusopara marina eglise rengi wantu marike wasira lazimani rive wantu nekarina risaidie ziatima risaidie mapovuru risaidie watu walio mwenzeo beka lazima ndarengia mtu marke yahe donc watu walio mapastori wangia warengia mtu marke wande wankama rongola panamba wakabingwa armai deseri stadrini deserini armane biblu si deseri muifikiriwo deseri stadrini mwezi kwa fanyia
akawa vile akwafanyia ile rongolao watongwa test akondwa teste awangale mba watubaki na wewe watomvenza kawashinda wabaki wengi wasumirimire wasrongwa naye kama mazamu kiavali wasumirimire mba wavingwa malavuno kaspara shtuala salatu dipe mani wale marho zao mwezi wangu awajali hasira avile serpa tini yende wali stadiri manava vutini le shetani anda wali pia wabaki wamwambia Moizimba rimilie tu amana rifanya maswi risija rafa piasi rimilie duar pare mafu Muzungu amwambia Moizimba enda wafanye serpent yao itola pia serpent zilio bavo le serpent c'est qui c'est Jésus donc bavo tskati mbinge na armana taureta ratu jwa armana taureta ni sindinga na armana Ezekiel 36 ratu jwa armana taureta na mwambe namba Ezekiel 36 papa aide-moi parce que wao de ursekiao quand préparer de injili vani Ezekiel 1902 page 1902 Ezekiel 19. Merci papa de m'aider. Merci de m'aider papa. C'est vraiment Ezekiel. Ezekiel ni nambeni wana mabandi wanachungu vavu. Ezekiel. Jésus-Christ. Jésus-Christ wa rivenza do astikarin venzi. Astikarin venzi boy telma rivenza kaltemba kavuindad. De la rivenza. Ezekiel 36. Sami jombano na babandi wanchongovani. Nisijosoma tena parole ya Mungu sababu ya Mungu sababu ya Jésus Christ parole yake avec amour et respect. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impurités et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé et le je le multiplierai. Tisoma pia yakoma vani mwezi Mungu toujours bande harima tongo ya Jésus marongwamba azola mwana damu ni ha Mungu. C'est ça. Harmana na harmana taureta. Waya moja Jésus. La Jésus aja purifié na maji na damu yae. Sadrambá aja renge aja ti damu yae Calvira Golgotha. Arriva na maji vivia mena lera ulowa akaforolwa. Maji vivia la rongwa maisoma Biblia mtsejo ngina Mungu atonjalia anfanye grâce ni someta mtse para amba l'eau vive là que la femme samaritaine akumwambia Jésus mba ambeyo ayanwe c'était l'eau vive là mba mwezingo ngomba maji yangu nsombanu yo ya tsoshukar mo armana ya maisha yanyu jusqu'à pour que vous ayez la vie éternelle. Mungu atonfanya grâce sikiangina mana Biblia ni verse ni spiritually so jotuna jinase gwamba ni jeni nifanye mrege ni vano takana mambia Mwenyezi Mungu masijwe ifanya Mwenyezi Mungu kafanya halo Mwenyezi Mungu na ordre Mwenyezi Mungu ordre lazima na mfanya tungo umwambie deja maana fanya tungo fulani na fulani
beka lazima tunajifuta halilo sakana mwambia mba njulagwa tongia ya la femme samaritaine samwambia halilo vavo tusojwa na ilagwa vani donc vavo hazizo marahaba mengi vumarenga nafasi vumarenga wakati wanyu manvulishia nisimvoshilani marahaba na mimi simwambia Mwenyezi Mungu akena nisimia Mwenyezi Mungu akena wasi piasi mana waaminilio vani ni saru kwamba tisovea mana mimi mwanadamu deli watu wengi wananiambia omba vavo sio kwamba kufanya maasi wamsifanya maasi wasulangu litokamba neka vomtaja hatsona wami and vigivan kalazima na nvinga amba asrongo atongone kalazima na irongua vale wamparticipe na ingeza tsangeza participe yo modo watu atsemao nekaketsara mashilindro watu asitema waitema utseme mana tamunyo mundu ambilwa wayambilwa amba mruzuna naka welewa ruzuna naka vo na itsema tatsema ta yeta wazungu mana zungu warenga ba wa ikari mana mtu aula memsiwo kwa bamba taishombo memsiwo kwa bamba mtule memsi newa babu wa urungwamba wa komplisi mana ukaba boni kushinda fanya shitu donc yo rikamde tunguni ngomba namba wasi kartofanya mansi ya ndo regera fanya ugangi au rafanye dzingo au rienge mtu au riteme mtu mana kula mtu amla Jesus ala nyama yahe kila mtu ana damu ya Jesus waeka fanya ansi wala kasina squat regiomba ande ari mana religion au anda zungu religion ngina mana maba aya para vavu mana ana furaha vavu mana ana raha vavu mana ana buraha vavu hatajiri vavu sana kwa tajiri ya marike mana dayori Mwenyezi Mungu mama marike zozo za he na dabu yo ya he be mana kasiriva marike nyengi mwana damu bave nzake na orgueil be Mwenyezi Mungu jakutamana mba tajiri vasavani bwi na tukatajiri ta matoshanga maruzuna para marike zile be na muka tajiri njongia nisizongia dans la chérie ni fanya orgueil matina marke na movinga gari ni pwa bana yangwini ni tena line tibole tamka sione ni jirende mamde bweni tena muziki papa mana nsan jirende yode mana Mwenyezi kasimba marke za nyingi atonimba mwana marke nile ni enshi na wana wangu na waju wangu bekasimba marke ambanike milliardaire yangu hangu de Jesus mana tijomba Jerusalem nsenda mana Jerusalem kiao eti Jerusalem murongo wao Jerusalem de mpevoni Nouvelle Jérusalem de mpevoni yede mpevo Mwenyezi Mungu prepare nsi Mwenyezi Mungu prepare nzuzuri ramondra ora lala manyumba za dabu urilaba harmono Islam ari mtamu ula mtu amufanya jihati asrovula na watu mama Sabini na Waili wa hehe hawo kabasi vierge omba ndo na vierge wote kabasta na ulolana pevono kabasi ulolana pevono wasirake za tumalaika urdezi malaika boasira ke fete tena pevono urde kama model Eva kana na Adamu ambako wakungaza zao na tinibe zile halile mwaiona balemba watu walingwa mafoto zinyama zile pia lion zile tungaza na wizo maflera mazuri rana maflera pia nimsizijwa mpevonomba watu kunzuzuru dezilio na yetu ngoya kweli na kula mtu amhara ya Jesus atorejele ari mwana umoro wale watu wengi walaba rakola raka musulmao na kora kola shoni ambari watu wafanya Mwenyezi Mungu kamemu kato dhulumu mtu ni kama mtu afanya mwana dhambi umoja lile afanya njema nyingi Mwenyezi Mungu atorutia balansi angalie njema zae na mbovu zae zilo nyingi lera mkubali Jesus asizima pia mbovu zile somamba udele lera wale nyama yahe wamnona damu yahe vao maisha ujafanya maisha yaho na wai sadrum kubali Jesus en esprit en vérité waskar sina la croix waskar yambudi mwiri waskar ambudi foto waskar ambudi shituko yoti ambari kabili kibula papa oren raske be rili busu waskar sivavu wasi simamini Mwenyezi Mungu hai nafsi zatu haruho zatu na wai na wingu bas donc watu wengi walikuwa baba mkatoliki watujua mrongowe munjuje this problem tant que nisijomba mkatoliki tant que nisijomba Mwenyezi Mungu asijomba mkatoliki bas zabaki hapo mtujua mrongowe mulide mrongozo matamani na maridi yo ti problem sasa kalera tiburaya tena mishiviwa fetu mamoliza mana Jesus alihidziwa Jesus la kajana kama na dama ko jori risomeza kama modele ndongo vani alidzwa mblamba wae mnafiki alidzwa wae shetani alidzwa wae tantola miracle ko sifanya zile tambo ali atula mare abubulu atinde kafanyilo hayo donc kwa milione banda tsanda tulanga mizumari satula mizumari wala tsarima mizumari mindu betini idzo ndani mlongo nufu mjona za zile pepa tsizikia mimi sima kondiza kama video babomba ruzuna kadao tatsomjibu na totsea
Mana mtsina mwili. Tumambani mwili wangu ufu. Mwili wangu ufu. Kavu mwili vani. Mwili wangu ufu. Kwa mtazangu wavi. Sergia ule evwaka. Na Adam. Donc va voir zizon si Mungu wanywa jau. Jerege pia ev na Adam. Ha umkubali Jesus Christi. Ha ulawana va fanya conclusion vani. Allemand par la musique pas conclusion. Be umana synthèse ya vora hadisma tiale pia topara vasavani. Ni sifanya mana synthèse. Stadiramba simambia nvanamba wanyumudisaomba Mwenyezi Mungu adzola Mungu failwa jau simsomia ni vales verse mtuja mu masome mu paremu elo fete rana wami mana wanyumshwa shizungu rana wami na amis babata mana mtasoma mtana parabaki ba msomotila wa 4e wakati wo hale wo donc mtasijita shizungu donc mtsorigia masomo kela kubabata vale Mungu da konsaidia tu bomta chini nasoma deja tsina matseo soma tena internet ne siona ne mkena ko babata valibe Mungu da konsaidia haya hazizo nsijumwambia nvanamba kila mtu amhara ya Jesus katona mpevoni maana katuka na Saint Esprit maana mkasina Saint Esprit kashindi ba uhadhambi paka mtu kubalamba Jesus de Mungu volera Mwenyezi Mungu Jesus yake na waye aishi na waye aishi na Jesus ile pare masi ambauhe betanke mkamkubali Jesus mtu na ketsa swali abaki mwana religion aswali rangu asibita kuungeta kushe na mula vala surfanya dhambi madatsi paka manje ndongo mana mtako javani nje hukumu watu mode wanyele mhukumu be watu wengi risizijua rikao risijua mba watu wengi wasomedzao wafanyao jao wamitina temanya mtojo irongoa siku mozungu atujanliwa mba nize madamu zungu timambia be kanambia mba niambie wanadamu pia raha siku atunamba mba jeni fanya joe fanya so vumbu wa mtu wala tsovumbwa mtu mana mwezi karamba chivumbu mtu vani nsorongo tambutungu flanta derendeshea la preuve jamais wa mwenye utiveki maganga ya mazei waurungo batisifanya dhambi wao ufanya dzingu wana warana tatiti wasikamuno nkateno ufanya ntungu nyingi mba sisana zirongwa vani mana wame sisana ntungu za malambe mwa hanyangu ni Jesus tu dalio vani hanyangu ni de Jesus tu Christi Mungu tu éternel Dieu le maître de l'univers, le Dieu créateur, merci Seigneur Dieu de gloire, la gloire te revient, la puissance est à toi, le règne est à toi, moi je suis rien, toute la gloire c'est pour toi papa, wala watu warongomba tsaha bezi, de mana nafanya video lini, simambara mtsaha bezi zamtu, mtsaha bezi zamtu, tsaha bezi zamtu, wami mana najava ni jilagua vani, mtsaha Jesus ntu mjomba ide Mungu tu, yule biti yangu mon biti nafanya video lile mana tikatongo mana kulota micro nshemeleze babo na shemeleza mtu mmoja tunatokiao Mwenyezi Mungu atimia Mwenyezi Mungu mantsa pia ile dua prayer naifanya mezina mtini sukuna sumu na kuzifunga mala Mwenyezi Mungu sumia ufanye kaltemba watu wa mwalimu na mimi mvenzani na Mwenyezi Mungu mvenzani wa mwali wa jomba Jesus de Mungu wa nzono wa jomba Jesus de Mungu wangaja jomba Jesus de Mungu wa maori wa jomba Jesus de Mungu mana irungwa shimaore mana maza shizungu pia kila sawa izikia Mwenyezi Mungu tifungu na tsumu awala tsumu za tuzifunga tile tsumumba ule para alfajiri 5h 4h ukure fete sikavile ufunge au ufunge jongol dizola nyingi ule tsumu yo Mwenyezi Mungu ngotile hiyo tsumu Mwenyezi Mungu arongo wa ubakire haho ukiara maparolia hekusila kusinwa uketuna parolia usome tule parolia usome tule wae neka uvayatima vano ndo isaidie mtu ula mwenzeo para mtu atambia umsaidie wala usifanye sifa mbantu huone udzame maana Mwenyezi Mungu arambia Mwenyezi Mungu atonfanya grace nje nimwambie nambata zaka pia zira muzito lazima udzame donc sumu na tumu vode Mwenyezi Mungu kuna mbamba endo fanya video leta alifanya tu ule Mwenyezi Mungu Jesus Christi danambia nilifanya bwa mtafanya jase tu mwanangomba ulala kwa kura même si mngomba tsakura it's problem Jesus ajua imana na mtijua imana na kila mtu amdunga Jesus ala nyama na damu ya wajiviwa ta be kula mtu kala nyama ya Jesus na damu ya dalizao beka stambu timswamihini na Mwenyezi Mungu na mswamihini babo hazizo shalom simvoshileani maraba nisimlishani na moyoni ha Mungu nisimlishani Mwenyezi Mungu ambeni baraka zena ipea he na usalama wahe amjani ni wanywaje pia nyu mjejerile nyama ya Jesus rinone damu ya riparo usalama riparo hayati rende mpevoni kamwa venze hal dina la Jesus Christi amen gloire à toi Jésus merci éternel Dieu gloire
car il est Dieu glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Mwalangu Mungu mutukufu Jésus Christ, mwalangu mbole mtukufu mwenyozi la dana skudura wa mana wa mliboa muhuvenza. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Saint-Esprit, je t'aime Jésus Christ de Nazareth. Mungu suvenza, Jésus wa muhuvenza, suvenza usijoro yangu mwede nuvenza o. Nusuvenza de manafanya uzini. Nisilidzwa na mtisikia, mana muhuvenza. Tawenza mtukakiala mtukaono yo proverbe shmauremba roho ulavoya venza neingia elewa wanyonga Mungu kwamba ile yo lavoya venza ingia makosani hatunusila yo venza ringia mwana uhayati le contraire hatunusila simlajezi ringia mwana uhayati harima impefu nisimiani mjwaja urjenge mpevoni au nom de Jésus. Shalom.